নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ চতুৰ্থ দিনা লামডিং বনাঞ্চলত পূৰ্ণোদ্যমে চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান লামডিং বনাঞ্চলৰ ঠেদং নলাত ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনা উচ্ছেদ কাৰ্য চলোৱা হয় বৃহস্পতিবাৰে দখলকাৰী লোকৰ অসহযোগিতাৰ বাবে পলম হৈছিল উচ্ছেদ কাৰ্য যাৰ বাবে শুকুৰবাৰেও ঠেদং নলাত উচ্ছেদ কাৰ্য চলাব লগা হয় চাকমা সম্প্ৰদায়ৰ লোক বাস কৰা অঞ্চলটোত আজি উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ল'লে প্ৰশাসনে এতিয়া উচ্ছেদথলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱে ইতিমধ্যে সবিশেষ তথ্যসমূহ জনাই আছিল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে দেখিছো যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে তাত আৰু তাৰ লোকসকলক লাহে লাহে তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু সকলো নিয়াৰিকৈ চলি থকা দেখা গৈছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো লামডিং বনাঞ্চলৰ ঠেদং নালাত আৰু ঠেদং নালাত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ইয়াত চলাই আছে উচ্ছেদ অভিযান এই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো আজি চতুৰ্থটো দিন ইয়াত লামডিং বনাঞ্চলত যেহেতু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে ইয়াত হাতী ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি দিয়া হৈছে এটা বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহ যেহেতু এই পথছোৱাত জেচিবি আহিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াত হাতী ব্যৱহাৰ কৰি এই যিটো ঘৰ বেদখলকাৰীৰ ঘৰ সেই ঘৰ এনেদৰে ভাঙি দিয়া হৈছে সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে চাওক একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰতে এই বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহটো আছিলে আৰু এই বাসগৃহটো ইতিমধ্যে দুটাকৈ হাতী ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰটো ভাঙি দিয়া হৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ বেদখলকাৰীয়ে ইয়াত বহু বছৰ ধৰি ইয়াত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছিলে কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বন বিভাগে বিগত কিছুদিন ধৰি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছিলে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত কমৰপানী আৰু ভেটনালা অঞ্চলত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়টো দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সমাপ্ত হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা দিন বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ এই যি বনাঞ্চল আছে বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে যোৱাকালিৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও যোৱাকালি কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে পলমকৈ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু পুনৰ পুৱাৰ পৰা যিহেতু ঠেদং নালা অঞ্চলৰ প্ৰায় 150 হেক্টৰ বেদখল ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আজিৰ দিনটোতো এনেদৰে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকা দেখা গৈছে যদিও আজিৰ দিনটোত কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আনফালে লামডিঙত প্ৰশাসনে চলোৱা চতুৰ্থটো দিনৰ উচ্ছেদৰ সময়তে মঙলদৈৰ গৰুখুটিত দখলীকৃত ভূমি এৰি পলায়ন কৰিছে উচ্ছেদিতই নিজে ভাঙিছে ঘৰ টালিটোলা বান্ধি পলায়ন কৰিছে লোকসকলে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদথলীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত ইতিমধ্যে সবিশেষ জনাইছে দিনৰ ভাগত আকৌ এবাৰ আমি নৱজ্যোতিৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰিয়াতাৰীত আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁৱেই যে কি ধৰণে প্ৰশাসনৰ লগত যিসকল বেদখলকাৰী লোক তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হোৱাৰ পিছত নিজেই সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে আৰু ত্যাগ কৰাৰ পিছত ক'ত আহিছে সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাব এই যি গৰিয়াতাৰী অঞ্চল এই অঞ্চলত লোকসকলক থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ঠাই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই ঠাই নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থানত ইতিমধ্যে যিসকল লোকে ভূমি এৰিছে যি কৃষি প্ৰকল্প গৰুখুটি যি কৃষি প্ৰকল্প এই স্থান যিসকল বেদখল কৰিছিল তেওঁলোকে এই স্থান এৰি এই গৰিয়াতাৰী অৰ্থাৎ গৰিয়াতাৰীৰ যি স্থান এই স্থানলৈকে ইতিমধ্যে নিজে নিজে আহিছে আৰু এই স্থানত প্ৰশাসনৰ লোকসকলে স্থান দেখুৱাই দিছে আৰু দেখুৱাই দি এই স্থানলৈকে সকলোকে আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱাৰ পিছত সকলোৱে কিন্তু সঁহাৰি জনাইছে এটা ভাল দিশ বুলি ক'ব লাগিব এই স্থানত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত দুবাৰকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল যোৱাত 20 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল তাৰপিছত 23 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু এই দুবাৰকৈ উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী লোক 11জনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত আজি যি শান্তিপূৰ্ণভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিজে নিজে নিজৰ ঘৰবোৰ ভাঙি এই যি গৰিয়াতাৰী অঞ্চললৈকে লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় আছে আমি জানিব বিচাৰিম ছাৰ যিহেতু এটা ভাল দিশ প্ৰকল্পৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে যি উত্তপ্ত পৰিৱেশ এটা সময়ত সৃষ্টি হৈছিল আৰু এতিয়া নিজে নিজৰ ঘৰ ভাঙি লৈ আহিছে আপোনালোকে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত যি উচ্ছেদ অভিযান হৈছিল ইয়াত তাৰপিছত আমি আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ
যিজন আমাৰ যিজন মানে গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ চেয়াৰমেন মানে সন্মানীয় পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ তত্বাৱধানত ইতিমধ্যে ৰাইজসকলে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ৰাইজসকলে বৰ্তমান আমাৰ যিটো গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ যিখিনি মাটিত তেওঁলোকে যিটো এনক্ৰ'চ কৰি আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে আহি এতিয়া গৰিয়াতাৰিলৈ তেওঁলোকে নিজে স্থানান্তৰিত তেওঁলোকে হৈ আছে কৰি আছে আৰু কি সুবিধা কৰিছে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি বস্তুবিলাক অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰ দিছোঁ, গাড়ী দিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনো আছে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে বৰ্তমান এই যিটো স্থানান্তৰিত যিটো কাৰ্য সেইটো সম্পন্ন হৈ আছে। সন্তুষ্ট হৈ আছে আমাৰ সন্তুষ্ট হৈছে, তেওঁলোকে আহিছে, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মনত আমি বেয়া ভাৱ দেখা নাই, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আহি আছে। নিশ্চয়কৈ আছিলে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়। চক্ৰ বিষয়াগৰাকীও আছে আৰু চক্ৰ বিষয়া, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া, চিপাঝাৰ থানাৰ অচিৰ সহতে সকলো উপস্থিতি ধৰণৰ কাম কৰি থকা হৈছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সঁচাকৈ কাম চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চক্ৰ বিষয়া মহোদয় আছে, যিহেতু চলি আছে ৰাতিপুৱা সকলোৱে নিজে ঘৰ ভাঙি আহি অনুষ্ঠানলৈ শান্ত হৈছে। আচলতে এটা সময়ত কিন্তু এই স্থানতে কিন্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে। কাৰণ তেওঁলোকে আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ধৰক সেই স্থানান্তৰিত কৰি মানে আমাৰ যিখিনি কৰা হৈছিলে ব্যক্তিসকল, সকলো ব্যক্তিয়ে ধৰক আমাক সহযোগিতা কৰিছে আৰু আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বাহন প্ৰদান কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক। আৰু যিটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা আপোনাৰ যোৱা দুবাৰ উচ্ছেদৰ সময়ত হৈছিলে, সেই বিক্ষিপ্ত ঘটনা মই নহ'ব বুলি ভাবোঁ। আমি আশাবাদী যে কোনো বিক্ষিপ্ত নহয়। আৰু এই ধৰণে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক সেই মানুহখিনিক স্থানান্তৰক ভালদৰে কৰিব পাৰিম। আৰক্ষীসকল আছে, কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিমান আৰক্ষী যথেষ্ট সংখ্যক আমি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে পৰিৱেশ সেনেকুৱা কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ব বুলি আশা কৰা নাই আমি, আৰু সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি পাই আছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যথেষ্ট পদক্ষেপ লৈছে, যেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি লোকসকলক স্থানান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে সেনেকৈ সহায় কৰি আছে। গতিকে আগৰ দৰে এনেকুৱা কিবা এটা পৰিস্থিতি হ'ব বুলি আমি আশা কৰা নাই। অচি আছে, কি ক'ব যে লোকৰ লগত কথা পাতিছে আপুনি নিজে গৈ? আচলতে স্থানীয় মানুহখিনিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু যিখিনি মানুহ তাৰ পৰা আহিবলগীয়া আছিল তেওঁলোকেও নিজে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকে আহিছে। তেওঁলোকে আমাক কৈছে কি যে ছাৰ ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগে, সেইটো ফালৰ পৰা আমি ছাফিচিয়েণ্ট। চৰকাৰে কৈছে, চিকিৎসকেও কৈছে, সকলোৱে একেমুখে কৈছে যে ভেকচিনেই মহামাৰী কৰোণাৰ পৰা বাচি থকাৰ একমাত্ৰ উপায়। ইমানৰ পাছতো যদি এই কথা বুজা নাই তেন্তে মানি লওক আপুনি জীৱন কাঢ়ি নিব পৰা ভুল কৰি আছে। ডিবাছৰ পৰা অহা এই প্ৰতিবেদন চাওক, আপুনি নিজেই বুজিব যে কিয় ভেকচিনৰ দ্বিতীয় পালি সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মধ্যপ্ৰদেশৰ ডিবাছ দেশৰ এনে এটা প্ৰান্ত য'ত কোভিড-19ৰ প্ৰথম পালি টীকাকৰণ 100% সম্পূৰ্ণ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ জনসাধাৰণে এই কথাটোও জানে যেতিয়ালৈকে দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণ তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত নহয়। সেয়েহে এতিয়া এই ডিবাছ অঞ্চলত দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণৰ বাবেও সকলো সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। টীকাকৰণক লৈ ডিবাছ অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ নিজেইতো বাৰু সচেতন, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সক্ৰিয় হৈ আছে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল। আৰু সেইবাবেই হয়তো দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডিবাছ অঞ্চলৰ সংখ্যা এতিয়া 10 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ডিবাছৰ জিলা বিষয়া চন্দ্ৰবলী শুক্লাই ধাৰাবাহিক গতিত জনসাধাৰণৰ সৈতে যোগাযোগত আছে। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पर जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। ডিবাছৰ এই ছবিসমূহে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে আমি সকলোৱে মিলি একজোট হৈ যদি এটা কাম কৰোঁ তেনেহ'লে আমি সফল হ'ব পাৰিমেই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं रजनी, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक की 2 उपभोक्ता केंद्रित पहलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। आरबीआई की नई योजनाओं में खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना शामिल। भारी बारिश से जूझ रहे तमिलनाडु के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के धीरे धीरे कमजोर होने की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। श्रीनगर और कुलगाम के चावलगाम इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराया। सीमावर्ती इलाकों में चीन के निर्माण से जुड़ी पेंटागन की रिपोर्ट पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया। निर्माण को अवैध बताते हुए भारत ने कहा, चीन के इस तरह के कब्जे को नहीं किया जाएगा स्वीकार। रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप के फाइनल में किया प्रवेश। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेड और स्टोइनिस ने पाकिस्तान से छीनी जीत। रविवार को खिताबी भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। लोक सेवा प्रसारण दिवस आज वर्ष 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी आने की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिवस बापू ने इस दिन विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को किया था संबोधित। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क होगी। दूसरी पहल है भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, जिसका उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाए ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। विभिन्न भाषा में चलाया जा रहा टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जिस पर शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। और अमेरिका की रिपोर्ट में चीन द्वारा भारत चीन बॉर्डर के पास निर्माण कार्यों की जानकारी के मसले पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन ने पहले भी सीमा से लगते क्षेत्र में निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें दशकों के दौरान अवैध रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने क्षेत्र पर चीन के इस तरह के अवैध कब्जे और चीन के अनुचित दावों को कभी नहीं स्वीकार किया है। सरकार ने हमेशा राजनयिक माध्यम से ऐसी गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी। सरकार ने सड़क,
पुल आदि के निर्माण सहित सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में स्थानीय आबादी को जरूरी सुविधाएं और कनेक्टिविटी प्रदान की गई। आगे भी सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच भूमि यात्रा दोनों पक्ष के समन्वय में अटारी बाघा एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से सीमित पैमाने पर की जा रही थी। गुरु पर्व के चलते निर्णय लिया गया है कि 1500 तीर्थयात्रियों का एक जत्था उत्तर वाघा आईसीपी के रास्ते 17 नवंबर से 26 नवंबर तक पाकिस्तान की यात्रा करेगा। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 65 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 36 करोड़ 8 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 48,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग सराहनीय है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तमिलनाडु पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई के निकट उत्तरी तट पार कर गया है। इसके पश्चिमोत्तर दिशा में मुड़कर आज शाम तक कमजोर पड़ जाने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा है कि उड़ानें सामान्य हैं और प्रतिकूल मौसम के कारण हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बेमिना में हुई मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस ने बताया है कि श्रीनगर के बेमिना इलाके में गुरुवार देर रात आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर घेराबंदी की गई थी। इस दौरान घेरा सख्त होने पर आतंकियों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी से गोला बारूद के साथ एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले कुलगाम जिले में भी मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया था। ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। गुरुवार को खेले गए प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 177 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय में 96 रन पर 5 विकेट गंवाकर परेशानी में दिखाई दे रही थी। हालांकि इसके बाद मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने छठे विकेट के लिए 41 गेंदों पर 81 रनों की नाबाद साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई। 19वें ओवर में वेड ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मात्र एक बार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो आए थे। तब से हर वर्ष इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और वहां डेरा डाले हुए करीब 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके।
इसीलिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी आकाशवाणी आए और दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को संबोधित किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।